ASEAN, our home indeed. And thank you so much for tuning in right here at RTM ASEAN. And thank you so much for tuning in Malaysia. And thank you so much to all those who are tuning in from different parts of the world. My name is Brendan Lepal, and together standing right here, right beside me, is the ever beautiful Raja Sufi. And of course, Raja Sufi, hari ini cukup membanggakan. Today is an exciting day, perhaps not just for Malaysia, but most importantly, this regional bloc. Stay tuned right here as we bring you all the latest updates, the information with regards to the 47 ASEAN Summit taking place right now as we speak at the Kuala Lumpur Convention Centre, Kuala Lumpur, Malaysia. Ya, baik, dan terima kasih diucapkan kepada anda semua yang telah pun memilih siaran kami. Seawal pagi tadi kami telah memberikan kepada anda perkembangan dari semasa ke semasa berkenaan dengan persidangan kemuncak ASEAN ke-47, dan sebenarnya di TV1 kami telah pun membawakan kepada anda berkenaan dengan apakah antara intipati yang berlaku sejak 24 Oktober yang lalu, dan bermula dengan senior official meetings juga yang telah pun berlangsung. Ia merupakan antara aspek yang cukup penting. That's right. Iaitu untuk memastikan kelancaran sepanjang sidang kemuncak ASEAN yang ke-47 ini berjalan dengan lancar, dan antaranya yang menjadi titik bersejarah untuk kali ini adalah Timor Leste telah pun berjaya menjadi anggota ahli penuh ASEAN bagi kali ini, iaitu dengan penuh bangganya bendera telah pun dinaikkan seiring dengan blok-blok ASEAN yang lain. Jadi ini merupakan satu kejayaan di mana Malaysia telah melakukan selaku pengerusi ASEAN untuk kali ini dan berjaya untuk akhirnya berjaya, orang kata teka-teki yang telah pun berlaku sejak beberapa tahun, dan pada tahun 2022 iaitu sidang kemuncak ASEAN telah pun berlangsung di Kemboja, iaitu merupakan sidang kemuncak ASEAN yang ke-40 dan 41. Timor Leste telah pun menjadi negara pemerhati. That's right. Ya, dan ia telah pun berlangsung beberapa tahun, dan akhirnya tahun ini telah pun tamat segalanya. Exactly. So Timor Leste has joined the bloc, and most importantly, now this was mentioned by Prime Minister Shanana Gusmao. It was a very emotional time for him when the declaration was signed by Timor Leste, together being witness our Prime Minister himself, Datuk Seri Anwar Ibrahim, and the President of Timor Leste as well, Jose Ramos Horta, witnessing this beautiful moment as Timor Leste is finally the 11th member of ASEAN. Now, we waited so long for this moment to actually happen. Now, his country, Timor Leste, beautiful people of Timor Leste as well, they've been waiting for the longest time for this to happen. And as mentioned countless amount of time, Timor Leste has always joined ASEAN Summit, but only as an observer. And right now, they are the 11th member of ASEAN. Lots to look out for, of course, people of Timor-Leste, and most importantly for Malaysia and the regional bloc as well, all the other 10 ASEAN member countries, with regards to trade and investment, the flow of the workforce, human capital, exports, imports, trade and investment, and the list goes on and on, creating jobs, my goodness, and the list goes on and on. Definitely a bright future for ASEAN, definitely a bright future for Timor-Leste. Betul. Dan juga kalau tadi kita boleh kongsikan juga berkenaan dengan kedatangan yang iaitu Presiden Amerika Syarikat Donald Trump telah pun sampai ke tanah Malaysia, dan kita juga dapat menyaksikan bagaimana keterujaan beliau untuk bersama-sama, dan juga beliau juga turut memuji iaitu kepengurusian ASEAN kali ini, dan khususnya bagi iaitu Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di atas tanggungjawab beliau telah pun berjaya untuk melakukan beberapa perkara yang penting, khususnya berkenaan dengan iaitu persetujuan bersama berkenaan dengan konflik Kemboja dan juga Thailand. Exactly. And actually right now, as you can see, the significant moment, we just want to roll this to you as well and show you the arrival of President Donald Trump. Was greeted by Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim. And a few moments ago, literally 20 minutes ago at 1:45 p.m., if my math serves me right, President Donald Trump and Prime Minister of Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, they just signed an agreement. There you go, as you can see. And it happened like a few minutes ago with two of these key figures, leader of the states, of course, President Donald Trump and Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim. Now, they signed a document. And of course, the document, we might not know what has been signed, but this is where we want you to
Stick with us at RTM ASEAN as we bring you live coverage, as we roll out the information on parts of the agreement that was signed between both of these wonderful people, and what's it for Malaysia, what's it for US. I think most importantly, Raja Sophie, the arrival of President Donald Trump here in the country is, I would say, it's recommended that we view it in a positive lens, not through a negative lens. Simply because we are talking about US-Malaysia relations when it comes to trade and investments as well. I think that's the most important takeaway right here with the arrival of President Donald Trump. Ya, baik, itu dia berkenaan dengan apa yang berlaku dan juga kepentingannya delegasi yang hadir ke Malaysia untuk kali ini. Dan juga kita akan bersama dengan rakan kami yang telah pun bersedia di KLCC, iaitu untuk berkongsi apakah antara perkembangan semasa di sana. Bersama dengan Alif, silakan. Ya, Brandon dan Sufi, hari ini mencatat satu lagi detik penting dalam sejarah diplomasi serantau ASEAN apabila Thailand dan Kemboja secara rasminya menandatangani deklarasi bersama mengenai Perjanjian Damai Kuala Lumpur atau KL Peace Accord yang menandakan langkah rasmi ke arah memulihkan keamanan di sepanjang sempadan yang menjadi pertikaian antara kedua-dua negara jiran itu. Perjanjian ini ditandatangani oleh Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul dan Perdana Menteri Kemboja Hun Manet di luar sidang kemuncak ASEAN ke-47 yang bermula hari ini di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Majlis menandatangani perjanjian damai ini turut disaksikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai pengurusi ASEAN dan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yang turut berada di Kuala Lumpur sebagai pemerhati khas. Deklarasi yang dimeterai hari ini memperkukuh persetujuan gencatan senjata yang telah dicapai pada bulan Julai lalu hasil rundingan berterusan antara kedua-dua negara yang sebelum ini berdepan ketegangan di kawasan sepadan sepanjang lebih 800 km. Melalui perjanjian ini juga pasukan pemerhati ASEAN akan ditubuhkan untuk memantau pematuhan terhadap perjanjian damai tersebut selain memastikan tiada lagi pertempuran atau insiden baharu yang boleh mencetuskan semula konflik bersenjata di sempadan. Perjanjian damai KL ini dilihat sebagai satu penanda aras penting dalam sejarah diplomasi ASEAN, menggambarkan komitmen negara anggota terhadap pencegahan konflik, kestabilan serantau dan semangat kerjasama di bawah pengurusian Malaysia bagi ASEAN 2025 dengan tema inklusif dan mampan. Menariknya, dalam ucapan ringkasnya tadi, Presiden Donald Trump turut menyifatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai tokoh penting dalam usaha damai antara Kemboja dan Thailand dan menganggap Malaysia wajar dijadikan contoh bagi penyelesaian konflik di rantau lain. Sementara itu, kedua-dua Perdana Menteri Anutin dan Hun Manet menzahirkan penghargaan kepada Malaysia atas peranan besar yang dimainkan dalam membantu menjayakan rundingan damai sulit antara pegawai kanan kedua-dua negara sejak Julai lalu. Berdasarkan perjanjian yang ditandatangani, Thailand dan Kemboja akan mula melaksanakan semua perkara yang telah dipersetujui, termasuk menarik balik penggunaan senjata berat dari kawasan sepadan dan menempatkan pasukan pemantau bersama di zon penampan. Thailand turut memaklumkan bahawa usaha untuk membebaskan 18 askar Kemboja yang ditahan dalam insiden sebelum gencatan senjata akan dimulakan dalam masa terdekat. Satu langkah yang dilihat akan memperkukuh lagi kepercayaan dan semangat kerjasama antara kedua-dua negara. Dari sudut diplomasi serantau, pencapaian ini dilihat sebagai kejayaan besar buat Malaysia sebagai pengurusi ASEAN, bukan sahaja dalam memastikan rundingan damai ini direalisasikan, tetapi juga dalam menonjol peranan ASEAN sebagai platform berkesan untuk menangani konflik intra-rantau tanpa campur tangan luar. Dan ketika sidang kemuncak ASEAN ke-47 yang baru saja bermula hari ini, Perjanjian Damai Kuala Lumpur ini menjadi simbol kepada harapan baharu bahawa semangat ASEAN Way ini berasaskan rundingan dan saling menghormati masih mampu menyatukan rantau ini dalam menghadapi cabaran bersama. Baik saudara, setakat itu saja perkembangan yang dapat saya kongsikan buat masa ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di RTM. Untuk itu kita kembali ke studio bersama Brandon dan Sufi. Silakan.
Thank you very much, Alif. Must be a very busy day for you right there at the Kuala Lumpur Convention Centre. And of course, with regards to ASEAN, the 47th ASEAN Summit and related summit that is taking place right now as we speak. And just to also tell you some of the things that are happening right here at the KLCC Convention Centre, we're talking about all the documents that's yet to be signed. Some have been signed already, some have not yet been signed, but of course we look forward for the next few coming days. We are talking about 84 documents and probably even more being signed at the 47th ASEAN Summit, which makes this ASEAN Summit, the 47th, the biggest in history. Ya, okey. Dan selanjutnya juga ingin kami kongsikan kepada anda, ini dia antara perkara yang cukup penting, iaitu di laman sosial, terutamanya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkenaan dengan perkara ini dan pelbagai update yang telah pun diberikan, perkembangan terkini dan juga semasa berkenaan perkara ini. Dan kita nak terus ke KLCC, iaitu bersama dengan rakan kami yang telah pun bersedia untuk mengetahui perkembangan semasa terkini di sana. Silakan. Dampak hilang juga cepat. All right, as we bring you visuals right now live from KLCC, this is the ASEAN-US Summit that is about to take place right now as we welcome delegates from two of this country as we wait for them to have a seat and to discuss further relevant issues that is most importantly being tackled by ASEAN as a regional bloc and America, of course, being here to discuss some of the issues that both of them together with the regional bloc tackling these issues moving forward with regards to ASEAN being a peaceful, being a secured bloc and most importantly a stable bloc. Betul, dan seperti mana yang kita ketahui, iaitu Amerika Syarikat merupakan salah satu daripada penyumbang terbesar, iaitu dan dari segi aspek ekonominya, tenaga hijau dan sebagainya. Jadi ini antara perkara yang cukup penting untuk sama-sama kita fahami apakah antara perkara dan juga intipati yang akan difokuskan dan juga perbincangan bersama, saya kira Brandon kan, untuk kita fahami apakah dari segi keperluan dari aspek ekonomi dan juga pelbagai lagi perkara yang boleh kita tumpukan, terutamanya adalah ruangan ini diberikan dan juga tumpuan yang telah pun diberikan kepercayaan untuk Malaysia pada kali ini selaku pengurusi ASEAN kali ini. Jadi pelbagai perkara yang boleh diketengahkan dan juga dibicarakan ketika ini. That's right. As we can see, President Donald Trump is being seated, getting ready for the summit to take place, and being the chairman of ASEAN himself, Prime Minister of Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim, live right now. Okey, dan untuk ruangan ini kita terus ke KLCC. Silakan.
and to the 13th ASEAN United States Summit. We say here, welcome, selamat datang. Grounded in our shared aspirations for peace and prosperity, ASEAN United States relations have deepened into a comprehensive strategic partnership. The vibrant, tremendous economies of the United States and Southeast Asia has the potential to create a golden age for all our nations. Two-way trade reached a record of $453 billion last year, supporting jobs and businesses across the United States and ASEAN. And today, we'll make the promise of our relationship ever greater. We'll adopt ASEAN-US joint vision statement to promote a stronger, safer, and more prosperous ASEAN and America. This reflects our will and commitment to turn cooperation into concrete outcomes with tangible benefits for ASEAN and the United States. Your Majesty, Mr. President, Excellencies, we have just witnessed the signing of the Kuala Lumpur Accords between Cambodia and Thailand. This is undoubtedly an achievement that reflects the strong political will of both countries, leaders and people. Mr. President, ASEAN holds in high regard your vital role in facilitating this agreement. On Gaza, we welcome your comprehensive plan to end the Gaza conflict. It has given the world a glimmer of hope that even in the most intractable conflicts, diplomacy and determination can prevail. And we trust that with your leadership, Mr. President, we'll achieve a just and durable peace. Thank you. And now, Mr. President, I invite you to deliver your opening remarks. Thank you very much. It's a great honor to be here. So many friends in this room and so many new friends. I want to thank Prime Minister Anwar for hosting us, spectacular man, and for organizing this year's ASEAN Summit here in beautiful Kuala Lumpur. As you know, this has been an incredibly successful day for Malaysia. Great honor to be here. I promised I'd be here when the Prime Minister helped us so beautifully with our peace treaty among two very friendly countries, I think we can say right now. And here I am, and it's really something to see what you've done for the United States and for all nations across this magnificent region. They're all watching and they're seeing what's taking place. Thank you very much. It's a great honor. Today, the Prime Minister and I signed a major trade deal between the United States and Malaysia, and together we took part in the signing of a historic peace agreement ending the hostilities between Cambodia and Thailand. We're calling it the Kuala Lumpur Peace Accords. I once again want to congratulate Prime Minister Hun Manet of Cambodia and Prime Minister Anut of Thailand, who had to return home because of the Queen's passing. This magnificent woman, known all over the world and respected by everybody. But this was a great achievement that she was very proud of. I also want to thank the other ASEAN countries for agreeing to send observers, and in most cases, your heads of state, because I don't see too many observers, I only see heads of state, to help ensure a lasting settlement. Today's signing represents just one of 8 conflicts that we've ended in 8 months of the Trump presidency. I'm very honored to have done it. We saved millions of lives. That also includes the end of the war in Gaza. We've signed a very strong agreement. We have 59 countries involved, and we have numerous of them right here at this table. Like, as an example, Indonesia, my new friend. Thank you very much for helping. We appreciate it. I want to thank Malaysia and Brunei as well as my friend.
President Prabowo of Indonesia for their incredible support of these efforts to secure the new day for the Middle East. It really is a new day. There's never been a period of time like this. The Middle East will have peace after 3,000 years. This is a very strong peace. It's going to be an everlasting peace. It's true. It really is a true pleasure to be back with all of you in Southeast Asia, home of some of America's most important allies and countries and partners. In the entire world, they look up to you. I'm here on a mission of friendship and goodwill and to deepen our ties of commerce, to strengthen our common security, and to really promote strongly stability, prosperity, and peace for all of the countries in this room and long beyond this room. That's why I'm delighted that in addition to the agreement with Malaysia this week, we're also signing or nearing completion on trade deals with many other Indo-Pacific partners from Cambodia to Japan to South Korea. We're delighted to forge richer partnerships on energy technology, artificial intelligence, critical minerals, and other industries. The United States is having its golden age. Last year, we were a country that was doing very poorly under a different semi-leadership. I don't even call it a leadership. But this year, we're doing numbers that nobody ever thought it was possible for any country to do. We'll be, at the end of my first year, over $20 trillion worth of investment into the United States. There's no country anywhere that's ever done anything close to that. The United States last year, for the 4 years, it was announced, did less than $1 trillion, and we're going to be doing over 20. That's quite a difference. I'd like to just say the United States is for you. It's committed to a free and open and thriving Indo-Pacific. My message to the nations of Southeast Asia is that the United States is with you 100%, and we intend to be a strong partner and friend for many generations to come. 1 year ago, we were in a different position, but now we're in the best position we've ever been. And I really do. I say it's the golden age of America, the golden age of the United States. Together we'll create incredible prosperity for the nations on both sides of the Pacific Ocean and to seize new opportunities for all of our people. It's really been an amazing experience. I've been here for a day, but it's been an amazing experience to see some of the things that you've done. And the Prime Minister made sure I saw everything, every single thing. When I said, well, that's okay, maybe I'll take it easy for a little while, I said, no, I have other things to show you. We even rode in the car together, and he's something. But America's ties to this region date back to early days of our republic when fearless Americans voyaged across the Pacific to establish outposts of trade and diplomacy here in Asia. Those bonds forged so long ago continue to strengthen and grow to this day, including here in Kuala Lumpur. I'm looking forward to speaking with many of you today and also at APEC in South Korea later this week, where we're heading. Once again, thank you very much, Mr. Prime Minister, and thank you to everyone in this room. You are spectacular leaders. You are incredible people. Your energy, your genius, your everything you do. And I say it truly, everything you touch turns to gold. And you can be very proud of it. Other parts of the world are not like this. You're very special people, and it's a very, very special place. Thank you very much. It's a great honor to be with you. Thank you. Thank you, members of the media. We kindly this closed session. Thank you. We'll proceed with our plenary session. And the order of business, as you know, we'll start with the coordinator for ASEAN-United States Dialogue Relations. He will also deliver the common statement, followed by Cambodia's national statement. Excellency Hun Manet, Prime Minister. Thank you, Mr. Chair. Honorable Chair, Honorable President.
And there you have it, the opening remarks of Dr. Sri Anwar Ibrahim, Prime Minister of Malaysia, and President Donald Trump at the 13th ASEAN-US Summit that is taking place right now. And of course, the Q&A session is also taking place right now. And thank you so much for tuning in to us at RTM ASEAN as we bring you live coverage in conjunction with the 47th ASEAN Summit and related summit that is taking place at the KLCC Kuala Lumpur Convention Centre as we speak. Dan kita bersama dengan tetamu kita pada petang ini untuk kita memperincikan dengan lebih lanjut lagi dan juga apakah antara fokus utama kita pada petang ini. Dan bersama dengan kita di studio saya kenalkan iaitu Prof. Dr. Sufian Jusus, Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Prof. Dan juga ditemani oleh Prof. Madya Dr. Sharifah Syahira Syekh iaitu Naib Chancellor Universiti Politeknik Malaysia UPTM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yeah. Thank you so much for being here. And Thank you for inviting us. The remarks by President Donald Trump and the both of you guests in the studio, you were very excited and happy as you welcomed the remarks of Donald Trump saying that everything ASEAN, the leader of Chairman Dr. Sri Anwar Ibrahim, everything that ASEAN touches turns into gold. Right. Probably perhaps you were smiling and you welcomed his address when he mentioned that. Probably can get a few takes of yours. What do you make of it when it comes to President Donald Trump saying that, Doctor? Me? Thank you very much. I think what I would probably conclude from the statement is this region is still a very peaceful region, right, compared to others. And we have managed to sign the treaty between Cambodia and Thailand to end the escalation at the border, which has been going on for more than 100 years, over the same piece of land, over the same area. And then we see the role of ASEAN as one of the economic powerhouse. We are going to move forward towards becoming the fourth largest economy by 2030. And the latest World Investment Report from the United Nations shows that despite the downward trend of foreign direct investment, ASEAN continues to receive FDI, especially in green and digital economy. And this is where the United States come in, because despite the popular belief, the United States is practically the largest foreign direct investor in ASEAN. And they also provide technologies, they work on semiconductor, on manufacturing, they provide talent development, provide management development. So they have been here for so many years. I mean, from the perspective of Malaysia, for example, we have been having foreign investment from the United States without even having to have an agreement. So that shows the level of trust between the United States and Malaysia. Fantastic. Ya. Baik, dan Dr. Syahira, bila kita bercakap juga berkenaan dengan perkara ini merupakan satu peluang yang baik terutamanya bagi blok ASEAN untuk membincangkan isu, pelbagai isu yang boleh dibincangkan, antaranya seperti semiconductor dan juga tarif. Ini dia antara peluang keemasan. Jadi ya, ini merupakan satu perkara yang cukup penting untuk sama kita fahami. Malaysia selaku pengerusi ASEAN kali ini berjaya untuk mendapatkan situasi seperti ini. Seperti mana kita tahu, ia merupakan satu peluang yang agak luar biasa. Jadi apa pandangan doktor berkenaan perkara ini? Okay. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani kepada semua, salam ASEAN Nusantara. Dan kalau kita tengok seperti yang telah disebut oleh Prof. Sofian, yang paling penting adalah this region sebenarnya satu kawasan yang aman, dan salah satunya adalah disebabkan oleh prinsip ASEAN itu sendiri. Dan kalau kita lihat dengan adanya hari ini apa yang telah terjadi, iaitu kita ada peaceful signing di antara Cambodia dan Thailand, dan juga apabila body language di mana pemimpin kita iaitu PMX dan juga pemimpin Presiden US, bagaimana mereka bersalam, bagaimana mereka enjoy the show dekat airport dan sebagainya, itu menunjukkan bahawa dari segi sudut
keakraban tu sudah ada. Ya, dan kalau kita tengok track record Malaysia dan juga Thailand dan juga US, sememangnya dari segi diplomasinya kita memang telah banyak ada contohnya dari segi education, ya, di mana kita memang ada ramai pelajar Malaysia yang ke sana, dan kalau dari segi bilateral trade sememangnya ada lebih puluhan bilion bersama US, dan kita juga memang merupakan top partner dalam trading between US dan Malaysia, dan sudah tentu kalau dari segi ekspor ke US sudah tentu electronics, semiconductor. I think this is the thing that we are waiting for, and it's I think they might already discuss while in the car during that session. All right. So and then of course in terms of the export, Malaysia export to US and also US import to Malaysia, so we can see traces of we have aircraft import to Malaysia, and also of course the investment that FDI mentioned by Prof just now, and in terms of strategic and security cooperation. So I think now is the time whereby we can see the power balance, okay, the world or the power balance, and the most interesting thing, it is happening within ASEAN, and we are the chair for ASEAN. So we can see how US and China is trying to actually balance in terms of maybe economic competition. I cannot see it. We should not say it's war, because it's a competition between the economic power, but of course in terms of also security. So it's an exciting time for us to see and hope for the best for our country. And of course ASEAN. You mentioned that balance is the key and balance is important. I mean, no country in the bloc, including the US, would try to one-up each other. It's not a tit-for-tat situation whereby I will definitely interfere, I would react to whatever that's been implemented by you being put on us. I think that's not the situation. As mentioned by President Donald Trump as well, it's about moving forward together to find that balance and to find that rhythm. And I think as a bloc, not just in Malaysia, I think that is very important. So Dr. Shara, you mentioned that, and we'll get to that soon afterwards. But coming back to you, Prof. Sufian, Malaysia being the chairman of ASEAN 2025. Now, this summit is, of course, important. Now, how is Malaysia's chairmanship here is going to influence the design of bilateral investment treaties with the US? You know, particularly in energy transition and also the green tech sectors? As I mentioned, Malaysia doesn't have any bilateral investment treaty with the United States. We have one diplomatic note signed in 1957, but that is not a bilateral investment treaty. And then, but other countries, they do. China, Singapore, for example, they have the US-Singapore Free Trade Agreement, which includes investment chapter. But many of us do not have any FTA with the United States. We were hoping to have one when during the TPP negotiation, but it didn't happen. But like I mentioned earlier, despite the fact that we do not have any free trade agreement or we do not have any bilateral investment treaty with the United States, things work. And in relation to the energy transition, for example, in this year's priority economic deliverables, we are looking into several issues. One of them is the ASEAN power grid, which is to connect ASEAN member states to ensure that they have enough power when they need. So there will be one channel between Laos, Malaysia, Thailand, down to Singapore. And then we have Vietnam to Malaysia down to Singapore. And then potentially Indonesia will also be involved. All this requires a lot of infrastructure spending and a lot of technologies. So what we can say is the United States companies will be involved in the infrastructure, and they will be involved in technologies, because to run technologies power transition nowadays,
you need technologies. You need semiconductor, you need chips to align with the power requirement. You need cybersecurity, where cybersecurity companies will have to be involved in providing secure power transmission. Another important aspect which Malaysia achieved this year is is the establishment or the commitment from multilateral investment funds like the World Bank and the International Finance Corporation, which is basically linked with the United States. The president has always been appointed by the US, and with the Asian Development Bank, which is run by Japan. So they have shown commitment to support the multilateral financing scheme to empower the progress of the energy transition in ASEAN. That's fantastic. Ya, okey, dan kita bersama dengan seorang kita tamu kita berada di dalam talian ketika ini, iaitu Prof. Dr. Zainal Abidin Sanusi, pensyarah Jabatan Sains Politik dan Pengajian Madani Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, yang difahamkan kini berada di Tokyo. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam, ya, saya di Tokyo. Ya, baik Doktor, bila kita bercakap berkenaan dengan perkara ini, iaitu melibatkan Amerika Syarikat ataupun Presiden Donald Trump, dan bila kita bercakap berkenaan dengan sudut pandang ekonomi juga, sekarang seperti mana yang kita ketahui, iaitu China monopoli juga berkenaan dengan ekonomi Asia Tenggara, dan apabila kehadiran Trump iaitu ke Malaysia ataupun sempena dengan persidangan kemuncak ASEAN yang ke-47 ini, sebenarnya mengimbangi dari aspek ekonomi juga. Jadi pandangan Doktor berkenaan dengan perkara ini, silakan. Ya, terima kasih kerana membawa isu keseimbangan ini. Saya rasa dalam konteks yang lebih umum, bila pertemuan begini, kita pasti akan expect pelbagai issues coming in. Tetapi yang paling kritikal ketika ini adalah bagaimana ASEAN memastikan bahawa siapa pun datang, apa pun isu yang diketengahkan, the Asian aspects neutrality and centrality itu kekal. Jadi seperti yang disebutkan tadi itu, keseimbangan itu bukan sesuatu yang mudah disebut, tetapi untuk memastikan ia berlaku, terutama bila kedua-duanya hadir. Dalam kata lain, bila kedua-dua China dan US hadir, jadi bagaimana on the table. Sebab saya rasa perbincangan begini yang paling kritikal adalah perbincangan waktu di meja, negotiation skills that will be taking place. So this is more critical. We can put in aside in there's a lot of investment, which no doubt. Tapi akhirnya nanti kita nak pastikan bahawa keseimbangan itu memperlihatkan dan mengangkat model bagaimana ASEAN mendekati pelbagai isu. So secara ringkasnya, apa yang saya nak tekankan di sini adalah di sini adalah peluang terbaik untuk ASEAN mengenengahkan bahawa kita berbaik dengan semua orang, bersahabat dengan semua orang, dan contohnya tadilah apabila science agreement between Cambodia and Thailand, I think that one is it will become a very good showcase of how diplomacy works at ASEAN model. Dalam kata lain, dalam bahasa Melayu je lah, kita ni kerja ni adalah mendamaikan jiran, tetapi proses pendamaian itu dengan menggunakan pendekatan yang mengukuhkan ASEAN itu sendiri. Jadi konsep keseimbangan itu sebenarnya perlu diterjemahkan. Mudah nak cakap seperti ini. Jadi dalam waktu yang sama, kita juga mengharap bahawa contoh Cambodia, Thailand ini adalah satu yang dapat mengembalikan keyakinan bukan sahaja US dan China, tetapi pendekatan negara lain, perceptions of the other countries as well toward ASEAN. So I guess if we talk about balance, that will be the most challenging aspect, which would require skills, which I think I have to say out here that the skills that our Prime Minister has is superb in a way that talking to that level and very natural, impromptu response to the President of US and etc., which I think that's the one that will bring in that kind of bonding between these leaders, which is very critical aspect when we talk about this critical international level of negotiation. Thank you, Bas. Itu dulu. Ya, itu dia antara perkara yang cukup penting untuk sama-sama kita fahami. Yes. Ini antara ruang yang cukup baik untuk kita untuk kita ketengahkan dan juga membincangkan pelbagai perkara, khususnya berkenaan perkara ini. Dan kita nak terus bersama dengan tetamu kita di studio. Kita nak teruskan bersama dengan Dr. Chaira. Jadi Doktor, bila bercakap juga berkenaan dengan perkara ini, antara perkara yang cukup dan juga perlu untuk kita berikan perhatian adalah berkenaan dengan teknologi digital, jenayah cyber sebagainya.
Dan seperti mana yang kita tahu, Amerika Syarikat juga monopoli dan juga mereka mempunyai kuasa ataupun juga kuasa besar dalam pelbagai aspek dan juga bila menyentuh berkenaan dengan ekonomi, tenaga hijau dan sebagainya. Jadi ini antara perkara yang perlu kita meneliti juga berkenaan dengan aspek keselamatan negara dan juga blok-blok ASEAN yang lain. Sudah tentu kalau kita tengok dari segi ini memang teknologi digital dan juga AI dan sebagainya merupakan satu perkara yang diberi tumpuan di ASEAN dan juga di pelbagai dalam national policy dan sebagainya. Dan kita sudah tentu dalam ASEAN ini kita fokus kepada bagaimana contohnya apabila kita hendak lebih ada connectivity di antara negara-negara ASEAN, bagaimana kita hendak memastikan dari segi security, contohnya kalau ada tadi suggestion bahawa sekiranya kita hendak lebihkan share dari segi knowledge transfer, maknanya mobility di antara pensyarah ataupun di antara pakar-pakar, bagaimana kita hendak pastikan dari segi tak ada cyber scammer dan sebagainya. Itu perlulah ada perancangan dan juga bagaimana kita hendak selesaikannya itu sudah tentu telah pun dibincangkan dan kita perlu lebih ada concerted effort towards that, insyaAllah. It's something difficult to move around and navigate through cybersecurity. The advancement of artificial intelligence is definitely on the table at every single country, not just in Malaysia and the regional bloc as well. Now, Professor Sufian, given the US policy tariff, and trade tariff as well, it's always evolving, it's always changing, it's always up, it's always going down, and it affects all the other countries as well because of that particular percentage being applied on them. So coming back to the question, what legal and regulatory implications does this have for Malaysia when it comes under the obligations under the World Trade Organizations as well? Basically, every one of us is bound by the WTO. So, but then under the WTO, there's an exemption on emergency and national security. And the United States practically using that particular exemption. They're saying that the trade between United States and many parts of the world are in deficit. So therefore, they need to find a balance between their trade in goods and with other partners. We can challenge that point. The only thing is the WTO dispute settlement body is not the best place to go to at the moment because it's not working. Right. The WTO panel can make a decision, but the WTO dispute settlement appellate body is practically paralyzed because the United States refused to support the appointment of appellate body members. So any decision, people still go to the WTO. We are not saying that WTO is paralyzed, but WTO is still working. The baseline is still there. So the issue is the United States is such a big power. It's the #1 economy in the world, and for Malaysia, for example, we export so much to the US. 25% of semiconductor in the United States come from Malaysia. So once the United States imposed the tariff on the Liberation Day, we have no choice but to play the game and go to the United States and negotiate the tariff. So now we are on the 19%. But we do not know when that will change. It can be changed tomorrow or day after, like what happened to Canada, because one advertisement and then that's it. You get additional 10%. But what we need is a good negotiating team, and our negotiating team from ET, led by a very senior official, has shown their capability to negotiate with the United States to achieve the best solution for both. Because although the semiconductors come from Malaysia, but they are from American companies investing in Malaysia. Right. So they are exporting their semiconductor and chips and other materials back to the US. And the US needs to be very careful with that, because if they keep on imposing higher tariffs, that will practically affect the profitability of the American companies investing not just in Malaysia but also in the whole of ASEAN.
So at the moment, we know that semiconductor is at a very lower tariff compared to 19%. But there's also another issue because of the Science and Chip Act. We have to have restrictions, Malaysia at level 2, meaning that they don't really trust us. We are subject to certain restrictions. Certain AI chips will not come to Malaysia. So what we can do, I think there are many officials and when we discuss about semiconductor, we agree that we go on the mid-level instead of so advanced technology. But even at mid-level, we have to follow the technology so that we don't lose out when technology change. Right. Thank you, Prof. Ya, okey. Dan mungkin ada pertambahan daripada Dr. Zainal juga berkenaan dengan perkara ini yang dibincangkan. Apabila kita nak sentuh juga dan juga fokus berkenaan dengan tarif tadi kan. Yes. Setiap blok ASEAN dikenakan tarif yang berbeza. Dia bukanlah disekalikan tetapi ia dikenakan tarif yang berbeza. Jadi pandangan Dr. Zainal berkenaan perkara ini, bagaimana sebenarnya ini merupakan satu peluang rundingan juga yang mungkin boleh dilakukan oleh blok ASEAN untuk berunding dari segi aspek tarif dan sebagainya. Dr. Zainal. Ya, saya ini sebenarnya yang pada saya yang peluang yang sangat kritikal ya. Sebab pada saya perbincangan post summit ini seharusnya berubah ya, dan boleh berubah bergantung kepada apa yang berlaku hari ini dan esok. Maknanya ketika persidangan inilah ya, the actual negotiators will not only be picking up the issues when they negotiate later, but now is the time that they will have kesempatan dan peluang untuk lebih mendekati, sebab dalam diplomatic circle ini, selain daripada pada pandangan saya lah pengalaman 3-4 tahun sebelum ini, dalam perbincangan yang begini, apa yang berlaku sebelum dan selepas itu ada sesuatu yang kritikal ya. Meeting ini, summit ini menentukan dasar ya, menentukan beberapa perkara dasar and those big pictures. Tapi cabarannya nanti adalah follow up-nya. Jadi follow up-nya itu sangat bergantung kepada pertemuan mereka ketika ini. Jadi saya rasa bahasa antara PMX dengan Presiden itu adalah satu bahasa yang menggambarkan kalau sebelum ini mungkin dia berfikirlah agak keras sedikit nak turun atau naikkan tarif, tetapi selepas pertemuan itu sebagai manusia saya yakin ya, ini satu peluang yang seharusnya digunakan, not only as a diplomatic tools but also skill kemanusiaan yang perlu ada. Dan inilah pada saya, apapun pandangan pihak mana pun, apabila pertemuan ini berlaku, ini ruang yang lebih pada keemasan, ini mungkin ruang keintanan kalau ada perkataan tersebut, untuk kita pastikan bahawa the discussions, negotiations, conversation that will be taking place during the summit is something that will trigger positive or negative follow up after this. Jadi rumusan saya ya, kedua-dua host ya, pada saya di samping kita amat maklum tentang pelaburan bilateral treaty dan sebagainya, tapi ini peluang real yang perlu dilihat sebagai opportunity yang sangat kritikal untuk kita pastikan bahawa dia tidak terlepas, sebab saya rasa perubahan yang nak kita lakukan selepas ini akan sangat bergantung pada apa yang berlaku hari ini dan esok. Yeah. Thank you, Dr. Zainal. And just a follow-up question as well, Sophie, if I may. Sophie just mentioned that every country, they have a different percentage point of tariff being applied onto them. And for us, Malaysia, we're talking about 19%. And the rest of the ASEAN bloc, we might not know, and we know because it's already there, but perhaps the percentage not as high, or some is even as high. So will this affect the regional bloc as a whole moving forward for ASEAN? Yang ini yang saya rasa keunikan ASEAN ya, di peringkat ASEAN as ASEAN centrality adalah sesuatu yang sentiasa diketengahkan, tetapi when you take the discussions or negotiations at bilateral level, country to country, that's where it may affect ASEAN in a way that when they discuss separately at bilateral level, they might have a different political factors to be considered. Tetapi saya harap dan yakin bahawa dengan pertemuan summit ini adalah masa untuk kita pastikan bahawa okay, this is ASEAN approach, this is the stand of ASEAN. So you may take this as a bilateral level and to increase, or of course to reduce for the expected countries, but rate reduction should not tidak sewajarnya akan memberi kesan
kepada the centrality or neutrality of ASEAN, supaya trust terhadap ASEAN sebagai regional bloc yang semakin mendapat perhatian boleh berterusan. Dan insyaAllah that is something, a legacy that we hope will come up from this summit. Thank you. Thank you, Doktor. Okey, dan kita kembali ke tetamu kita di studio, Dr. Syairah. Kita bercakap juga berkenaan dengan kehadiran kuasa besar yang membawa agenda masing-masing. Jadi, bagaimana sebenarnya ASEAN memanfaatkan dan juga mengimbangi situasi tersebut supaya apa yang kita ingin sampaikan itu sampai kepada semua blok ASEAN dalam masa yang sama untuk membuka mata dunia juga berkenaan dengan apa antara intipati dan juga kejayaan telah pun dihasilkan oleh Malaysia sebagai pengerusi untuk kali ini. Dan bagaimana sebenarnya kepentingan dan juga agenda itu perlu untuk kita imbangi supaya ia tidaklah orang kata tidaklah pilih kasih ataupun ia tidak mengimbangi pada mana-mana pihak, tetapi mesej dan juga perkara ini dicapai itu dapat sampai. Okey, kalau kita tengok ASEAN ni memang kita yang paling penting dia ada guideline dia, dan kita pun baru je nampak ada KL Declaration on ASEAN as one shared the document itself just now, ASEAN 2045. Alright. So based on this, memang kita dah ada guideline, ASEAN ada guideline how to actually work together. But at the same time, as we know, ASEAN is not like European Union, di mana we do have a certain guideline for all of us. However, at the same time, we are not as a bloc. When it comes to agreement or when it comes to negotiation, yes, we also in terms of tariff, it's one by one because it's still not a bloc because it is loosely integrated, compared to European Union. So in this sense, we can because we do have the principle, for example, like no weapon zone, nuclear weapon zone. We also have that this area is upholding democracy and also the importance of the three pillars. I mean the political security, the economic community, and also social cultural community. So based on the principles that we have in terms of the documents and also the agreements, I believe that what we are focusing on now is moving towards benefiting Malaysia and also the country members. So and definitely we will see more good news, and also it's all a matter of negotiation, just like what Prof. Zainal said just now. So we'll see how it goes. Inshallah. It's also about setting examples there as Malaysia assumes the role of championship of ASEAN 2025. It's been a spectacular moment for Malaysia and of course for the regional bloc. Talking about 84 documents, hoping to be signed by the end of the summit. And it definitely creates a green path, would you say, Doctor, for the next host of ASEAN, which is the Philippines? Yeah, definitely, because the thing about documentation, when we set for an agreement, it sets certain standards. So I think this is what ASEAN is all about. Okay, maybe for a lot of Malaysian or maybe for students of all ASEAN country, they might feel the direct connection with ASEAN, but this is the framework that ASEAN has actually give to all of us, the framework of security, the framework of politics. I mean, political, that we're supposed to have a peaceful country without military, too much of the, of the nuclear weapon. Yes, all that, all right. And also, of course, in terms of celebrating the social culture and in terms of the education standards. So we do have all this in place as a framework. So all these documentations are a part of constructing a better framework for ASEAN. So, and we can see we have produced a document, KL Declaration for ASEAN 2045, which is 20 years. All right. So because before this, in KL, we also produced one
background document of ASEAN Community 2015. So, and this is even further, 20 years. So I think this is a good sign for ASEAN. And we are hoping that this framework, these standards be adhered by all countries, including our new member, Timor-Leste. East Timor, that's right. Okey, dan bila bercakap berkenaan dengan perkara ini, saya juga ingin menyentuh kembali apa yang berlaku pagi tadi, iaitu berkenaan dengan Timor-Leste akhirnya menjadi blok ASEAN setelah penantian yang agak lama, Doktor, sejak tahun 2011 saya kira, dan akhirnya dilantik sebagai negara pemerhati pada tahun 2022 dan kini akhirnya menjadi rakan dan juga menjadi keanggotaan penuh blok ASEAN. Jadi ini merupakan satu berita gembira buat Timor-Leste. Dalam masa yang sama juga jaringan ekonomi juga semakin meluas. Dari aspek ekonomi juga mungkin boleh kita kaitkan dan juga kita kongsikan berkenaan dengan sudut pandang ekonomi. Terima kasih. Saya pernah menjadi penasihat kepada kerajaan Timor-Leste. Saya tiba di Timor-Leste pada 2014 di mana saya diminta untuk melihat kepada polisi-polisi ekonomi di Timor-Leste. Jadi saya terlibat secara langsung dalam pembangunan polisi ekonomi di Timor-Leste. Timor-Leste mempunyai rasa hormat yang amat tinggi pada Malaysia. Kebanyakan perubahan dasar ataupun penambahbaikan dasar yang dibuat di Timor-Leste menjadikan Malaysia sebagai satu tanda aras. Kerana mereka rasakan bahawa Malaysia ini mempunyai kejujuran dalam membantu mereka sebaik sahaja mereka merdeka daripada Indonesia, dan juga dalam memastikan mereka dapat menjadi ahli ASEAN. Banyak perdebatan yang kita buat di belakang tabir, kenapa kita perlu Timor-Leste masuk. Contohnya Timor-Leste ni negara yang kecil sebenarnya. Dia cuma ada 1 juta penduduk. Tetapi pendapatan per kapita lebih kurang dalam $3,000 satu tahun. Boleh meningkat. Masyarakatnya masyarakat yang muda. Ramai dalam lingkungan 20-an, 30-an. Tetapi perlu dibina infrastruktur yang perlu. Contohnya minggu lepas saya ada berbincang dengan kedutaan Timor-Leste di sini dengan dutanya, meminta kita dapat kalau boleh membantu universiti. Kita cuma ada 2 universiti di Timor-Leste untuk 1 juta orang. Dan yang ketiga, kita juga merancang tahun depan, saya sendiri telah diminta oleh kerajaan Timor-Leste untuk pergi pada Januari untuk memulakan aktiviti menambah baik polisi dan juga melihat bagaimana Timor-Leste dapat melaksanakan perjanjian-perjanjian dokumen ASEAN. Kerana banyak dokumen tadi Prof Sharifah kata 84 yang itu yang baru yang lama dah banyak. Jadi dia ada banyak dokumen yang mereka perlu laksanakan. Banyak juga tugasan dokumen doktor satu, nak memahami dokumen. Yang ketiga, nak melatih pegawai-pegawai dia supaya boleh melaksanakan dokumen tu di dalam negara Timor-Leste. Dia banyak perkara yang perlu diambil kira. Tetapi yang paling penting, mereka masuk dahulu. Betul. Saya selalu memberi pandangan bila ada beberapa negara yang kata kenapa kita perlu Timor-Leste sedangkan mereka masih di bawah. Tapi pandangan saya pada masa itu ialah kalau kita boleh terima Myanmar, Laos, Kemboja semasa mereka juga di bawah, dan dengan mereka menjadi ahli ASEAN mereka boleh naik, kenapa tak boleh ambil Timor-Leste? Jadi itu adalah pendapat, saya rasa pendapat kerajaan Malaysia juga dalam memastikan bahawa keseluruhan
Asia Tenggara ini berada di dalam ruang lingkup ASEAN. Supaya semua orang dapat menikmati. Tadi yang Presiden Trump kata apa kita sentuh pun jadi mas. Kan? Jadi kita nak sentuh Timor Leste supaya dia menjadi sebuah negara ahli ASEAN yang baru yang baiklah, yang berjaya. Betul, insyaAllah. Dan juga kalau tengok dari segi kesungguhan kesungguhan Timor Leste memangnya telah lama mereka menjadi pemerhati dan juga banyak negosiasi yang telah berlaku dan tidak ada salahnya untuk diterima menjadi ahli dan ianya berlaku di Malaysia. Kita di UKM kita akan merayakan keahlian Timor Leste pada hari Rabu 29 hari bulan dengan menjemput Perdana Menteri Zanana Gusmao memberikan syarahan Chancellor Tunku Mukris pada 29 hari bulan. Jadi kita nak merayakan keahlian Timor Leste di dalam ASEAN. And you heard it right here, exclusively on RTM ASEAN. I mean, the thing about Malaysia, we always believe in constructing a better reality. And I think this is also the philosophy of ASEAN, whereby when we have all the negotiation, documentation, thousands of documentation, all is to actually construct a better reality. So like as a relationship, we can see that we disagree and also reject all forms of discrimination, violence, and I think this is what the extraordinary thing about ASEAN, that we always believe in peace, regardless of our multicultural, multi-languages, belief, and even religion, and we are at this particular moment very peaceful, although we are loosely integrated. Okay, Doktor, untuk ruangan ini juga kita perlu untuk beri perhatian apabila kita berbicara berkenaan dengan Timor Leste. Jadi ini dia antara bingkisan yang telah pun kami sediakan untuk kita beri fokus berkenaan dengan Timor Leste. Silakan. Tahun 2025 menjadi detik bersejarah buat rantau Asia Tenggara. Selepas lebih 2 dekad perjuangan diplomatik dan pembangunan institusi, Timor Leste kini bersedia menyertai ASEAN sebagai anggota penuh ke-11. Perjalanan Timor Leste ke dalam keluarga ASEAN bukanlah sesuatu yang mudah. Ia bermula pada tahun 2022 apabila negara itu secara rasmi diterima sebagai pemerhati ASEAN. Sejak itu, Timor Leste aktif menyertai pelbagai mesyuarat dan inisiatif serantau untuk memahami dasar struktur serta budaya kerja ASEAN. Setahun kemudian, pada 2023, negara tersebut melangkah ke fasa baharu melalui pelaksanaan Pelan Kesiapsiagaan ASEAN. Melalui pelan ini, Timor Leste memperkukuh tadbir urus, membangunkan infrastruktur dan meningkatkan keupayaan institusi kerajaan sebagai persediaan untuk menyertai komuniti serantau secara penuh. Pada sidang kemuncak ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur, Timor Leste disahkan sebagai anggota penuh ASEAN. Penyertaan ini bukan sekadar memperluas keanggotaan blok ASEAN, tetapi turut memperkukuh jangkauan geopolitik, ekonomi dan diplomasi rantau ini di pentas global. Langkah ini juga mencerminkan semangat keterangkuman dan kepampanan yang menjadi tema kepengerusian ASEAN Malaysia 2025, bahawa kemajuan serantau hanya bermakna apabila setiap negara, besar atau kecil, diberi ruang untuk berkembang bersama. There you can see visuals and videos that we just showed to you about Timor-Leste and how the people of Timor-Leste welcome Prime Minister himself, Datuk Seri Anwar Ibrahim, and that's the real official video clip that you just saw, the condition of Timor-Leste and the wonderful journey of our wonderful Prime Minister, Datuk Seri Anwar Ibrahim himself. Now, coming back down here to the studio, we've got our wonderful guest joining us here as well, talking with regards to the 13th ASEAN-US Summit, which is taking place right now. And we thank you so much for actually tuning in to us and for staying with us
Don't go anywhere. If there's any updates or important information that we need to share with you, our viewers who are watching at home, we will definitely relay to you accordingly. Okey. Dan bila kita bercakap berkenaan perkara ini, ya, secara keterlibatan doktor juga sangat penting dalam pelbagai aspek, terutamanya apabila berbicara berkenaan dengan ASEAN ini. Jadi mungkin juga kita boleh fokuskan juga berkenaan dengan tempoh yang dipilih untuk kali ini adalah 20 tahun, iaitu sehingga tempoh 2045. Jadi pasti ada pelbagai perancangan dan juga pelbagai perkara yang dititik beratkan dalam 2045, satu tempoh yang agak panjang. Jadi doktor mungkin boleh berikan ulasan berkenaan perkara ini. Bukan mudah, tetapi kita perlu merancang sesuatu untuk masa hadapan, untuk pastikan apa antara matlamat kita sampai, dan juga kita tahu apa antara target kita dalam mempengerusikan ASEAN untuk kali ini. Mungkin kita ke belakang sikit berkenaan dengan dokumen kawasan ASEAN. Dahulu semasa mesyuarat, kita ada mesyuarat di ASEAN Summit 2015. Semasa itu kita bersetuju untuk melancarkan ASEAN sebagai sebuah komuniti. Tadi Prof. Sharifah menyebut kita ada 3 komuniti: ASEAN Political Security, ASEAN Economic Community and Social Cultural. Dan yang paling orang kenal selalunya ialah ASEAN Economic Community. Tetapi sebenarnya di dalam ASEAN Community itu dia ada 3 pecahan. So kita semua adalah ASEAN Community. Jadi kita ada dokumen iaitu ASEAN 2025 Forging Ahead Together. Yang tu yang dokumen yang pertama. Supaya pada tahun 2025 kita lihat kembali. Tapi prosesnya ialah semasa 2015 2025 itu 10 tahun ya. Jadi 5 tahun selepas itu kita panggil kajian separuh penggal atau midterm review. Kita lihat apa yang boleh dilaksanakan, apa yang telah dilaksanakan, apa yang tak boleh dilaksanakan, dan kita cuba menambah baik dalam midterm review tersebut. Kemudian kita ada penubuhan sebuah jawatan kuasa peringkat tertinggi yang kita panggil ASEAN High Level Task Force for ASEAN Community Vision 2020, ASEAN Community Vision post 2025. Ini adalah jawatan kuasa peringkat tertinggi yang diwakili oleh wakil-wakil yang memang senior. Contohnya di Malaysia kita diwakili oleh Tan Sri Rasmi Agam, seorang diplomat senior yang memang dikenali ramai di ASEAN, dan Datuk Zainuddin Yahya, dan dibantu oleh beberapa pegawai-pegawai daripada kementerian-kementerian lain ya. Dan kita ada High Level Task Force for Economic Integration. Yang ini diketuai oleh MITI, Ministry of Investment, Trade and Industry, bagi melihat integrasi ekonomi ASEAN. Jadi beberapa tahun, dia sebenarnya bukannya 1 tahun, bukannya 2 tahun, dia adalah 3 tahun prosesnya untuk kita berbincang di dalam High Level Task Force tersebut, dan juga diadakan consultation ataupun selibat urus di antara ahli-ahli jawatan kuasa tertinggi ini dengan pelbagai pihak di seluruh ASEAN. Jadi kita dapatkan pandangan daripada pelbagai kumpulan, daripada badan-badan pemikir, daripada NGO, apa yang mereka inginkan tentang ASEAN. Kemudian kita membuat cadangan sama ada kita perlukan 10 tahun atau 20 tahun. Tetapi pada tahun 2023, semasa kepengurusan ASEAN di Indonesia, Presiden Joko Widodo mencadangkan supaya diadakan satu wawasan 20 tahun. Dan ketua-ketua negara yang hadir pada mesyuarat pada summit tersebut di Labuan Bajo bersetuju untuk mendapat menyediakan satu dokumen wawasan ASEAN 2045, 20 tahun. Panjang. Kita pun tak tahu dalam contoh daripada 2015 ke 2025 ada COVID.
Betul, kan? betul. Jadi semasa COVID tu, dalam 1 tahun, 2 tahun COVID tersebut, terdapat berbagai-bagai mesyuarat ASEAN online membincangkan bagaimana masa depan ASEAN ni dengan keadaan COVID dan macam mana, adakah kita perlu pindah dokumen 2025 tersebut, dan banyak perbincangan. Jadi kita pun tak tahu apa akan jadi sehingga 2045. Cuma dalam dokumen ni kita ada action plan, plan strategi. Jadi plan strategi ni 5 tahun. Jadi setiap 5 tahun kita akan ulang, lihat kembali apakah kita telah berjaya melaksanakan, di mana yang kita tidak berjaya melaksanakan. Dan plan strategi ini akan dilihat setiap 5 tahun. Dia wawasan tu 20 tahun. Tetapi pelaksanaannya setiap 5 tahun. Bukannya 20 tahun terus, tak ada. Sebab kita belajar daripada apa yang berlaku semasa COVID. Sekarang isu geopolitik, Trump dengan baiknya datang ke sini, dan kita pun syukur tak ada apa-apa yang tidak diingini berlaku. Keadaan di Gaza, kita pun tak sangka akan berlaku pertelingkahan di antara anggota ASEAN sendiri, Cambodia dan Thailand. Jadi itu perkara-perkara yang kita ambil kira semasa membina wawasan tersebut. Jadi kita melihat sebuah ASEAN yang forward looking, melihat kepada ASEAN centrality, melihat kepada kekuatan organisasi, khususnya kekuatan Sekretariat ASEAN di Jakarta dalam membantu negara-negara menjadi sebuah ekonomi yang agile, tangkas, boleh berubah dalam setiap, boleh adaptability is very important. So itulah ruang lingkup wawasan yang luas, yang tinggi, yang apa, is quite a very broad vision. Tetapi kita laksanakan wawasan ini dengan plan strategik tadi. Setiap 5 tahun tadi. Setiap 5 tahun. Kalau macam Prof Sofian, cara dia menerangkan tu, kita dapat tahu bahawa memang construction tu salah seorang daripada kontributor adalah beliau. Kalau saya sebagai pembaca lah, saya melihat ianya adalah amat detail dari segi terutamanya dari segi menghidupkan principle of ASEAN. Iaitu number one is nurturing peace. So it's interesting how we use the word nurturing the peace. So in other words, we need a lot of work in order to nurture peace. That's right. A lot of people say peace is an absence of war, but it's actually not true. It's actually peace, a lot of work that we need to make, which is thousands of documentation, thousands of negotiations, and a lot of here disagreement and how to conflict resolutions and so forth. So that's number one, and how to actually strengthen the stability. So I think this is what we are doing in all this ASEAN plus 1, ASEAN plus 3, ASEAN plus 6, is order to ensure these two first, nurturing peace and also ensuring stability. Then we talk about economy, growth and so forth. And of course, if we look at the key focus area for Malaysia as a chairmanship, I think there are 5. Number one is people-centered of ASEAN. So this is very important, whereby we look at human security first compared to national security. So whereby when Malaysia put what we call emphasis on people-centered, it's called out loud human security first. All right, whereby we need to take care of ASEAN, Malaysian people, Indonesian, their economy, their well-being, their care economy. Even in of course, my area is on women. So care economy, one of the quite a big discussion during the ASEAN. And then that's, of course, youth and education. And number 2, KFA is on sustainable development. So it's, I think the thing about sustainability is our responsibility as the leaders now. I mean, it's a responsibility of the leaders of ASEAN now, whereby they need to adhere to the documentation and ensure that achieve
in order to uphold the future generation's right. This is a birthright to our future generation. So we must make sure that if ASEAN is peace now, how to work on making it better in the future. We don't care about whatever happened, geopolitics and whatever, but the principle in ASEAN, we take care of the ASEAN people. So, of course, culture diversity to promote ASEAN as the most attractive region to be with, and because we celebrate a lot, and other things, yes. Beautifully said. When it comes to nurturing peace, there must be reforms. And if that does not happen, then obviously it wouldn't be succeeded in the near future. But of course, let's talk about nurturing young talents, nurturing people. We have not forgotten about you, Dr. Zainal, if you're still with us. Dr. Zainal, you are definitely an expert of governance and education when it comes to sustainable development. Now, coming back to this, what kind of reforms that's needed by ASEAN, within ASEAN education systems, just to integrate sustainability principles such as environmental literacy, and the list goes on and on, into school and higher education curricula? Okay, thank you, Brandon and Setia. I was waiting for these questions actually. Pada saya, sebelum itu secara umum, pada saya setiap kali, saya ingin tekan, setiap kali Malaysia menjadi pengerusi, tinggi harapan diletakkan, because we have seen the records whenever that we were the driver, the East Asian community, ASEAN +3, ASEAN +6, all those big initiatives that make changes. Biasa semuanya di-trigger bagi kita, Jadi pada kali ini juga, sebelum saya menjawab pada soalan pendidikan, pada kali ini juga saya mengharapkan bahawa kalau selama ini historically, ASEAN ini bila ditubuhkan on the context of political and security aspect community, kemudian seperti Prof. Sufian cakap tadi, selalunya orang melihat perbincangan tentang ASEAN itu economic security. Tapi yang saya ingin ketengahkan dan saya ingin besarkan perbincangannya adalah ini adalah masa untuk kita ketengahkan ASEAN social cultural community. Sebab saya rasa kemasukan Timor Leste misalnya, kalau kita lihat dari segi kepentingan ekonomi dan sebagainya, mungkin orang akan persoalkan apa besarnya sumbangan. Tetapi ini model, kemasukan Timor Leste ini adalah satu lambang tema kepengurusan ASEAN. Jadi saya rasa ini nanti akan menjadi legasi bahawa ketika kita menjadi pengerusi, kita boleh ketengahkan aspek social cultural community itu sebagai sama penting. Tidak dilihat sebagai unsur yang ketiga biasanya. Kerana apa? Kerana kemasukan Timor Leste ini adalah paling kritikal pada saya adalah makna and manifestations of the themes of inclusivity and sustainability. Keterangkuman ASEAN dengan memasukkan Timor Leste. Okey, berkait dengan itulah Brandon, what I would like to go on is that ketika maksudnya bagi tujuan itulah, di sinilah peranan yang sangat kritikal pendidikan. Tapi kalau pendidikan itu masih lagi dilihat sebagai konvensional, masih lagi pendidikan yang hanya sekadar memenuhi kehendak industri dan sebagainya, tanpa memperlihatkan something that is called at the international levels education for sustainable development, pendidikan untuk pembangunan lestari, maka kita akan melalui cycle yang sama. Jadi apa yang contohnya lah yang Madani ketengahkan, antara prinsip Madani dan nilai kesejahteraan, nilai-nilai nak tengah peradaban dan kesejahteraan. Inilah masanya. Ini masa untuk Malaysia mengetengahkan sebagai pengerusi, dan juga secara khususnya pada saya, kalau kita lihat perkembangan yang berlaku di kalangan memberships of ASEAN Universities Network, kemudian kita ada juga qualification framework untuk ASEAN, semuanya sudah mengarahkan kepada perubahan terhadap kelestarian dan keterangkuman. So kalau tidak berlaku these aspects of reformations, or to some countries it should be transformations, kita akan melalui cycle yang sama. Tapi alhamdulillah, misalnya contoh, saya sebenarnya di sini pun atas perbincangan berkenaan pendidikan untuk pembangunan lestari, yang mana negara ASEAN yang paling ramai berbincang. Jadi walaupun kita tidak meletakkan label ASEAN dalam konferens, tetapi dari segi reformasi yang perlu dilakukan, ini adalah perbincangan 45 negara, saya rasa 20 universiti yang daripada ASEAN membincangkan tentang pembangunan lestari. Jadi pendidikan untuk pembangunan lestari. Jadi pada saya practically
bila tidak, yang perlu dilakukan adalah reformation and transformation untuk memastikan pendidikan, tak kira lah pendidikan sekolah rendah, sekolah menengah dan universiti, menekankan kehadiran pendidikan pembangunan lestari yang bertepatan sangat dengan agenda SDG 2030 dan juga UNESCO Agenda on Education for Sustainable Development. Jadi rumusan saya Brandon dan Sophia is that unless and until we seriously take that education for sustainable development as something that is not just secondary, or it must be an integral part of education, be it at university level ataupun sekolah rendah dan sekolah menengah. Thank you. Ya. Saya Baik, nak tambah sikit dengan apa yang Prof. Zainal sebut. Sebenarnya kita ada tahun ini iaitu ASEAN Higher Education Declaration. Dulu kita ada ASEAN Higher Education Declaration tahun 2015. Okey. Jadi tahun 2025 Malaysia juga di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi mengetuai satu perbincangan dan kita bersetuju untuk ada ASEAN Higher Education Declaration 2025. Yang ini akan dilaksanakan di seluruh negara ASEAN. Yang paling penting sekali dalam ASEAN Higher Education Declaration ini ialah berkenaan dengan keterangkuman dan kelestarian, inclusivity and sustainability di dalam pendidikan tinggi. Maknanya tidak ada orang yang ketinggalan. Kalau ada negara-negara yang terkebelakang, negara yang lebih kaya dalam ASEAN harus membantu program-program kita cadangkan, contohnya pertukaran pensyarah, pertukaran pelajar di dalam negara ASEAN. Kita lihat contohnya ada European Union, dia ada Erasmus+. Jadi kita juga mencadangkan supaya di dalam ASEAN kita adakan Erasmus+ di kalangan universiti-universiti dalam ASEAN. Kerana contoh ASEAN University Network dia adalah eksklusif. Bukan semua universiti boleh masuk. Tetapi kita cuba melihat mungkin ada satu badan lain yang boleh memberikan peluang kepada semua universiti, bukan sekadar universiti di bawah kerajaan tetapi juga universiti-universiti swasta untuk terlibat. Dan bagaimana berkongsi pengalaman, kemahiran dalam teknologi, dalam isu planetary health dan sebagainya. Jadi ini telah pun dibuat oleh dipersetujui oleh menteri-menteri pendidikan tinggi ASEAN. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Zainal kerana membangkitkan isu ini, kerana kalau kita lihat ASEAN Social Cultural Community adalah lebih besar ruang lingkupnya, bukan sekadar ekonomi. Kita lihat kepada peluang pendidikan. Contoh Timor Leste, dia tak ada universiti banyak, dia ada 2 atau 3 universiti. Jadi kita harus membantu Timor Leste. Laos juga ada 2 atau 3 universiti saja. Jadi kita sebagai Malaysia yang banyak universiti awam dan banyak universiti swasta, kita boleh bantu mereka dalam bidang pendidikan tinggi, dalam kepakaran kita. Isu selain daripada isu pendidikan tinggi, contohnya aging society, kita sekarang ni dah makin lama menua. Ya, betul. Sebab orang muda tak mungkin dia beranak pun tak ramai. Jadi makin lama kita macam akan jadi macam Jepun lah. Orang tua yang bekerja macam saya. Lemak doktor. Kami tak maksudkan begitu. Tapi maknanya kita semakin menua. Dan kita harus membantu. Bukan sekadar membantu orang tua-tua, tetapi juga mencipta teknologi, mengadakan sistem pendidikan, bagaimana sistem pendidikan tu berubah, melihat kepada generasi yang lebih tua. Dan kita juga melihat kepada peluang-peluang dalam pelancongan, contohnya wanita, golongan muda. Dalam tahun ni kita ada beberapa projek berkenaan dengan wanita ASEAN, leadership, ASEAN Women Leadership, Women in Trade contohnya. Tapi benda ni sebenarnya Prof. Sharifah, dia bermusim. Kan bila kita bincang-bincang, okey, semua kita fokus pada wanita belia dan sebagainya, habis tu macam Prof. Zainal kata tadi, apa kita nak buat selepas ni? Selepas summit
Kita kena buat. Bukannya selepas summit kita balik lupa sebab dah habis dah summit. Yang paling penting macam mana apa yang kita nak laksanakan selepas mesyuarat ni semua. The key concept is kelestarian, sustainability, how to sustain our activity and also focus on the objective itself, right? So kalau pendidikan lah saya tambah sebab sebagai Naib Chancellor juga bagi saya ASEAN memang kita dah ada quality standard dia tersendiri, tapi sudah tentu kalau dari segi quality standard of higher education kebanyakannya merujuk kepada Malaysia, MQA Malaysia. Dan ini bila saya ada sekali tu saya pergi ke satu leadership university leadership workshop whereby they also agree that because there are some countries in ASEAN that are not yet have the quality standard in terms of so this is the thing that we can work on together because as the philosophy of ASEAN, prosper neighbor prosper, that when our neighbor prosper, so we are also going to be prosper together. Then other than that, we also have this TVET whereby we do have TVET Council. There's a lot of discussions on TVET among ASEAN and including the Human Resource Council of ASEAN. So we really hope that this is the one that our government and also the ASEAN government take into consideration as a very serious consideration, and especially what the suggestion made by Prof. Sofian on more inclusive ASEAN network, university network. Like Malaysia, we have around 20 IPTA and also around 44 private university. Only 5 are members of AUN. Only 5 are members of AUN. Only 5 are members so far. So maybe more to come. But it will be better as a flagship of inclusivity and also diversity, sustainability. We should look into to have a bigger and also more inclusive organisation for that. Saya nak tambah tadi Prof Zainal sebut berkenaan dengan pelaksanaan. Kita ada tadi kita bincang wawasan ni 20 tahun. Maknanya 20 tahun akan datang. Orang macam saya dah 70-an. Tetapi siapa yang sepatutnya mendapat manfaat daripada wawasan tu? Orang muda sekarang. Contohnya pelajar di universiti umur 20 tahun. Semasa 2045 mereka adalah umur 45 tahun. Masa tu dia orang yang menjadi ketua. Mungkin dia yang jadi menteri, mungkin ada yang jadi Perdana Menteri. Dia orang ni yang akan melihat sama ada mereka mendapat manfaat daripada wawasan tersebut. Tapi saya rasa kita kurang keterlibatan dalam pelaksanaan oleh golongan muda. Jadi sebab pelaksanaan ni dijalankan oleh kerajaan. Jadi saya cadangkanlah supaya kerajaan-kerajaan dan juga ASEAN Sekretariat dapat bukan sekadar mengadakan libat urus, berinteraksi, tetapi melibatkan orang-orang muda dalam memastikan mereka mendapat hasil daripada wawasan 20 tahun lagi. Betul, setuju. Harus ada perancangan supaya mereka ni yang terhadapan. Sekarang ni contoh ada beberapa perancangan berkenaan dengan startup, syarikat pemula contohnya. Jadi syarikat pemula ni kebanyakannya orang muda. Tapi bagaimana kita nak pastikan syarikat pemula ini berjaya lagi 20 tahun akan datang, membawa teknologi baru dan sebagainya. Jadi pada saya kita dah berbincang, kita dah lancarkan. Sekarang ni kita ada strategic plan, betul akan dijalankan oleh kerajaan setiap negara. Tetapi jangan lupa, orang yang betul-betul sebenarnya tujuan kita buat wawasan 2045 ni adalah orang umur 20-an, 30-an sekarang ni. Generasi penerus. Kan? Another thing, so when it comes to wawasan 20 years, so how I kind of like tertanya-tanya lah dari segi how it is going to be monitor and also who's going to actually oversee the
development and also advancement of the operationalization of that particular document. Yang tu dia ada monitoring and evaluation program di ASEAN Secretariat. Tetapi macam saya katakan tadi, yang itu cuma dari segi level birokrasi, level kerajaan. Memang ada sistemnya, tetapi adakah dia betul-betul memberikan faedah kepada orang-orang yang akan berada menjadi pemimpin pada masa 2045. Okay. As you can see, first we're coming back to you, Prof. Sufyan, but right now what's on screen is the signing ceremony of the ASEAN FIFA MOU. As you can see, that's Gianni Infantino, FIFA president, having a chat there with the delegates. And from time to time, we'll bring you updates because I believe there is a statement being given after this shortly. So if you stay with us right here on RTM ASEAN, and we'll bring that directly live to you, to those who are viewers who are watching at home, and to those of viewers who are watching anywhere else via RTM Click. So stay tuned for that one. Ya, insyaAllah kita akan berikan kepada anda dan perkembangan dari semasa ke semasa apakah yang sedang berlaku dan juga kini berlaku di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur, itu KLCC. Ya, itu dia Yang Berhormat Perdana Menteri masih lagi berbicara dan sebentar lagi juga kita bakal mendengarkan apakah antara ucapan yang akan diberikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri seketika nanti. Yeah, many of us we question the presence of FIFA president. We don't know why is he here. What's actually taking place for an ASEAN summit? It's like, okay, the FIFA president is here, but there you have it. We will tell you why and what's the reason that he is here will be brought to you shortly. The signing of ASEAN FIFA MOU just concluded, and with that being said, the ASEAN-US Summit as well concluded as well. So more updates coming your way. Stay tuned to us right here on RTM ASEAN. Okey. Dan kita kembali ke studio. Dr. Syairah, jadi kita tadi berbicara juga berkenaan dengan aspek pendidikan. Jadi saya kira itu memang aspek antara perkara yang cukup penting di mana Yang Berhormat Perdana Menteri seringkali melaungkan juga tiada siapa yang ketinggalan. Begitu juga dalam aspek ASEAN ini. Aspek pendidikan itu sangat penting untuk kita memberikan yang terbaik untuk semua. Jadi ini antara perkara dan juga platform seperti mana yang kita jelaskan dan juga kita perincikan tadi, tiada siapa yang tertinggal, maksudnya dari aspek pendidikan tadi kan, pertukaran pelajar, pensyarah dan sebagainya perlu diketengahkan dan perlu lagi banyak perkara yang perlu kita berikan tumpuan supaya aspek pendidikan ini dapat lebih meluas dan juga generasi penerus yang akan datang ini banyak lagi ilmu dan juga manfaat yang akan didapati untuk masa akan datang. Itulah salah satu yang saya berpendapat bahawa perlu ada pengukuhan peluang kepada semua pelajar dan juga anak muda mengenai apa itu ASEAN. Tapi dengan cara yang lebih fun dan juga yang lebih tahu bahawa apa yang direct mereka dapat. What are the things that they can get from ASEAN directly. So this is, I think, the one that we are missing, and it will be good to amplify the effort of mobility, especially within the ASEAN, especially for the youth. Definitely we do have now, but maybe we should actually intensify on that particular edutourism, mobility, and it will be a good experience for our younger generation, as they are going to be, as what Prof. Sufyan said, 20 years from now, they are the leader for our countries, for ASEAN countries too. And that is about education and youth. Of course, we also need to also look at definitely that's in the document talking also about the unemployment, underemployment. So these are the things that ASEAN should look, not just Malaysia looking at the problem, but also as a concerted effort, how to actually make a better framework to ensure not just unemployment but underemployment, whereby how to really pegang janji, prosperity, gaji bermaruah and so forth. And other than that, I think we need to talk about women. Right? Definitely. Women question coming your way.
Prof, I'm sure you. Because there are a few conference and forums talking about women, and one of it is organized by KKDW, the Ministry of Rural and Regional Development, on women empowerment and digitalization. So here we can see in terms of the resolution how to actually strengthen women incomes, women accessibility towards the infrastructure and also digitalization. That's number one. And another one is WIPA, Women ASEAN Interparliamentary Assembly, whereby in that particular forum, they have mentioned three important matters. Number one, promoting to increase women's political participation and leadership. Here, Malaysia needs to learn from other countries of ASEAN, okay, because we are one of the lowest in terms of percentage compared to Vietnam and Indonesia and so forth. So I think sometimes we need to learn from each other. All right. So here we need a better legal framework and also an enabling environment. And number two, as mentioned also just now by Prof. Sufian, on the aging society. But of course, care economy is not just aging society, but it's also about the care of the children. So the thing is, when we do not have enough facilities, definitely all these smart, brilliant women will limit their, their choice of how many children they want to have. So the country needs to support women in terms of to take care of children is not personal. It's a national agenda. So, and I think it's agreed upon during the WIPA. And of course, the role of men in the care work. And the third one is advancing gender equality by improving women's digital skill, because this one can strengthen their income generation and so forth. Okay, thank you, Doctor. We'll come back to you. More questions, we promise you. But we want to go back to Prof. Zainal, who is still with us. Prof, hi. Yes, just want to ask you this question. With regards to governance and the government adopting a whole of society governance model, in your opinion, what ways could ASEAN bring to the table in terms of bringing together education, private sector, and of course the civil society, just to drive the sustainability of such when it comes to their agenda and vision at the 47th ASEAN Summit? Okay, I thought I was left behind. No, no one left behind. All right. That is a very soalan yang sangat menarik dan kena tanya. Dan saya pun memang tengah rangka ayat apa yang saya nak ketengahkan begini. Pada saya, kalau kita melihat ASEAN is a very people-centered, tetapi kita khawatir selama ini kadang-kadang komponen manusia ataupun civil society ataupun community itu tertinggal. Jadi bersesuaian dengan landscapes of diplomacy, landscape of international relations now, track 2 diplomacy is becoming more critical. Jadi track 2 diplomacy ini adalah bermaksud bahawa NGO, civil society leaders are playing more critical role. Sebab apa dalam konteks ASEAN, if we talk about people-centered ASEAN, how much is really people are being represented? Kita ada berapa penduduk ASEAN? 11 sekarang ni negaranya. Jadi apakah ASEAN benar-benar mewakili petani di sawah di Indonesia, di Malaysia ataupun di Vietnam? Waktu yang sama juga kita mengambil kira industri yang sedang giat dari segi ekonomi dan sebagainya. So what I'm trying to say here is that we talk about inclusivity and sustainability. ASEAN really have to showcase the role of civil society, the role NGO leader more strongly, bukan kerana mereka itu memang landscape-nya memerlukan kehadiran mereka, tetapi itulah sebenarnya hasrat ASEAN. Selagi ASEAN tidak meletakkan kepentingan di track 2 diplomacy sama penting dengan yang lain, kita tidak akan dapat mengenengahkan konsep people-centered ASEAN. Jadi yang perlu betul dirumuskan di sini adalah bila kita bercakap pasal pelbagai dokumen dan sebagainya, memang terima kasih Prof. Sufian dan juga Prof. Siaran membayangkan banyak dokumen, tapi akhirnya yang nak laksanakan siapa? Policy makers pertama, tetapi orang yang nak dilaksanakan polisi tersebut adalah people.
So how much are these people being represented, their opinion, the impacts on them, how much are they given platforms to give opinions now. Saya bagi contoh akhir Brandon dan Sophie, saya bagi contoh ketika perbincangan rancak sedang berlaku ketika ini di Kuala Lumpur the highest level. Kita nak pastikan nanti sejauh mana perbincangan ini seperti yang Prof. Setia cakap tadi, dekat bawah nanti bila mereka ni dah balik, yang akhirnya kita ni terkesan. Jadi sejauh mana kita mendapat hasil dari perbincangan yang kita sangat banggakan ketika ini, it sets a very good policy directions and etc. Tapi akhirnya bila kita balik, siapa nak laksanakan? Kesan daripada perubahan reformasi yang perlu dilakukan, siapa nak lakukan? People juga, jadi manusia juga. Jadi as a conclusion, what I'm trying to say here, the importance and significant and critical role of civil society, community. Sebab selama ini kita sudah sampai ke peringkat di mana ASEAN ini memerlukan diplomat senyap. Siapa diplomat senyap ni, Sofia, adalah is the people. So silent diplomats is the people. Mereka inilah bila misalnya bila saya pergi meeting sekarang ni, masing-masing bila cerita tentang ASEAN, kalau Jepun pun tanya apa dia ASEAN, kita kena terangkan. So sebenarnya kita inilah yang on the ground yang menerangkan, dan itu sebenarnya sama pentingnya pertemuan di peringkat Presiden dan Prime Minister, dan di bawah sana, if we really want to realize and manifest the meaning of people-centered, there you are. That's the role that needs to be played. Saya harap itu menjawab, Brandon. Yes, it does. Thank you. Well and clear. Dan juga di ruangan ini, Dr. Zainal, mungkin boleh beri sedikit kesimpulan berdasarkan dengan apa yang kita telah pun bincangkan, dan juga aspek tadi, kalau boleh juga kita tekankan berkenaan dengan generasi penerus tadi, ini di antara perkara yang cukup penting untuk mereka semua fahami, kerana ia bukanlah isu yang ingin dibincangkan di peringkat atasan saja, kepimpinan tertinggi sahaja, namun apa yang perlu masyarakat fahami supaya ia dapat dicapai pada masa akan datang. Sikit kesimpulan daripada Dr. Zainal, silakan. Kesimpulan saya adalah semua ini sedang berlaku, Sofia. Kalau katakan contoh dari segi youth, dari segi youth ni bila berlaku, banyak leadership program atas nama ASEAN sedang berlaku. Even di pihak kita, Kementerian Pendidikan Tinggi pun berlaku, ada beberapa program berlaku di samping mobility. Dan at US and Malaysia pun the Young Southeast Asian Leadership Initiative yang berlaku sebelum ini. Inilah contoh-contoh yang perlu dirancangkan lagi. Jadi rumusannya adalah kita perlu memastikan bahawa apa sahaja endorsement yang berlaku di peringkat atasan ini dirasai, difahami, dihayati dan diterjemahkan supaya kita benar-benar memaknakan bahawa ASEAN is really people-centered. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih Doktor. Walaupun jauh tidak bersama dengan kami, tetapi masih memperuntukkan masa yang cukup berharga untuk bersama-sama dengan kami pada petang ini untuk membincangkan berkenaan dengan perkara ini. Baik, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada tetamu kita, iaitu Prof. Dr. Zainal Abidin Sanusi selaku Pensyarah Jabatan Sains Politik dan Pengajian Madani Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM. Terima kasih banyak, Doktor. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you, Doctor, for being with us. Okay. Dan kita nak sambung kembali perbincangan kita masih lagi di studio ini, dan juga kita nak fokuskan juga berkenaan dengan apa yang telah pun kita bincangkan sejak awal tadi kan, Prof dan juga Doktor. Jadi pelbagai intipati yang telah pun disampaikan, dan juga fokus ini adalah saya sangat setuju dengan apa yang telah pun diberikan kenyataan oleh Prof dan juga Doktor berkenaan dengan bagaimana sebenarnya perkara ini patutnya sampai kepada semua, kepada masyarakat, kepada anak muda dan juga generasi penerus, supaya mereka ketahui apa tanggungjawab mereka seterusnya. Kita mungkin tidak akan berada dalam industri ataupun mungkin dalam jawatan yang dipegang ketika ini sehingga usia yang berlarutan, tetapi apakah antara perkara yang perlu mereka fahami untuk meneruskan peranan mereka untuk memastikan negara Malaysia dan juga blok ASEAN ini dalam keadaan pendidikan yang lebih baik dalam masa akan datang, dan juga keamanan pelbagai aspek lagi. Prof. Doktor. Di UKM memang kami aktif dengan ASEAN. Ada berbagai-bagai aktiviti ASEAN daripada berbagai fakulti. Dan kita ada tahun ini kita akan adakan conference, ASEAN Conference minggu hadapan 5, 6 dan 7 hari bulan. Selepas itu kita akan adakan 4 sesi libat urus untuk menerangkan berkenaan dengan ASEAN kepada masyarakat di 4 lokasi. Maknanya di UKM, dan mungkin juga di utara, selatan dan mungkin di Sarawak. Sabah sekarang ni sedang sibuk pilihan raya untuk tahun ni. Tapi setiap tahun kita adakan beberapa aktiviti penerbitan
kita ada flagship program ASEAN Economic Integration Forum yang sudah berlangsung 8 kali dengan kerjasama MITI. Dan kita membantu kementerian kita sendiri, Kementerian Pendidikan Tinggi berkenaan dengan ASEAN. Tetapi saya rasa itu adalah level atas lah, maknanya profesor, pensyarah. Kalau kita ke negara lain, Thailand contohnya, dia ada bendera ASEAN di sekolah. Kita tak ada. Betul. Tak ada bendera ASEAN di sekolah. Right. Jadi apa kata kalau kita memperkenalkan benda-benda yang mudah supaya orang ramai boleh faham apa itu ASEAN. Sebab ASEAN ni, ialah minggu ni mesyuarat ketua negara, tapi itu adalah level terlalu tinggi untuk orang, contohnya di kampung ataupun di mana-mana. Jadi kita perlu bawa ASEAN kepada masyarakat. Bendera, penerangan tu dah terlalu biasa, tetapi benda-benda yang boleh mereka perhati hari-harian. Contohnya di lapangan terbang, kita tak ada laluan khusus untuk ASEAN. Apa kata kalau kita buat? Dulu ada, lepas tu tak ada. Jadi kita rasa keasianan tu lah. Dekat di hati. ASEAN di hatiku contohnya. Thank you, Prof. That's a very interesting way, but it's a very straightforward way and realistic way. Now, Prof. Sharifah, yes, unfortunately we are running out of time. But maybe you can just share with us the aspirations of women in ASEAN, the representation of women as well. What are your hopes? Oh, I mean, when we talk about representation of women, takes care of everyone. So I agree with you. So, yang melahirkan semua orang adalah wanita. Jadi they take care of everyone. So the perspective of kalau perspective of women, so ASEAN, we need to localize it. Just like SDG, Sustainable Development Goals, we localize. Dekat Malaysia pun we localize through a lot of programs, SDG programs. So ASEAN, we should also localizing it. In other words, the language we use, kawan Indonesia kawan kita, Vietnam kawan kita, and then invest money for people to actually able to go there. Bayangkan kalau kita invest money to actually bring orang asli to visit a certain part of ASEAN and so forth. So the same goes to other countries. So when we have this more grassroots level and localizing level of celebrating ASEAN, I think then we will actually really manifest and also showcase that we are serious about people-centered of ASEAN. Instead of only, of course, we need to have all these high-level meetings because this is what crafting the whole framework that we cannot see. It's like a protecting zone, like a layer that protecting us that we do not know, we take for granted, but it's there for years, so since 1960s. So these are the things that we need to uphold and respect the decision and also all the susah payah our pemimpin memastikan all the discussions, or maybe a lot of us do not understand, but it's very important to actually have that safety net or safety globe within the ASEAN. But again, localizing is the best, so that everybody understand that we are friends. Thank you so much. All right, looks like we've run out of time. Ya, terima kasih diucapkan kepada kedua tamu kami, iaitu Prof. Dr. Sufian Jusuf, dan juga terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Prof. Madia, Dr. Sharifah Syahirah Sheikh. Terima kasih diucapkan kepada kedua-duanya, dan banyak sebenarnya yang telah pun kita pelajari dan juga kita fahami berkenaan dengan persidangan ASEAN ke-47 kali. That's right. But don't go anywhere else to get your coverage on the 47th ASEAN Summit. But of course, you stay with us as we bring you all the live updates with regards to the ASEAN Summit and related summits as well. Till then, my name is Brenda Lepol. Dan saya Raja Sufia Raja Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take care, Malaysia.